همه به سلام، خوش آمدید به کانال автошарх. امروز 14 ایون سال 2026 ما قرار داریم در ماشین بازار شهر خوجند. ویدیوی تا آخرش تماشا کنید، ویدیو به لایک کنید، کانال با ابونه شوید، فکرتون کامنتر بنویسید. امروز نوار آسمین کیا سپورتج سر میکنیم. سال 2014 موتور 2 لیتر دیزل. ماشین واگن درش بسکولچوی доступ 4 تا الکتروپاکت боковояш регулировка мешад, коробка автомат, мультирул. Сидени пеш ба обогрев охлаждение шай, монитор, қафош ба парктроника шай. Сидени қафош ба обогрев шай, салонаш кожа. нархи мошини 122000 сомон гуфтосиям боз савдо мешудааст. Номери телефон 92 959 00 00. Kia K5 соли 2016. Моторашам? Мотори 2 бензин. Дараш бескулчовый доступ, коробка автомат, 4 та электропакет, боковояш регулировка мешад, центр замок, пробег 23000. Теписар панорама, рулаш мультирул, круз контрол, обогрев сиденья шудааст. Монитор шай. Салон кожа. Теосмотраш бе як моҳи дигар ҳай? Яъне вая ҳам тренировка ҳам ҳам. Овни сиёбем як моҳ дигар? Як моҳ ҳай. Қафош бе парктроника шай. 130 тами? нархи 130000 сомон гуфтосиям боз савдо мешудааст. номери телефон чанд? 93 423 422 43 00. 130000 боз савдо мешад. теосмотраш ба як моҳи дига мондагӣ. این شما می؟ چهارده می سالش؟ خونده اوانته سال 2014 موتور 1.6 بنزین. ماشین واگن коробка автомат, 4 تا الکتروپاکت, центр замок, боковояш регулировка мешад, рулаш мультирул, мониториш ҳай. Сидени пеш ба обогрев охлаждение шудааст. Салонаш кожа. Нархаш чанд? Нархаш чанд? нархи 105000 сомон гуфтосиям боз савдо мешудааст. номери телефон 92 790 0067. 105000 савдо мешад, мошин вагонда. آها. این شما مین؟ 14 ساله؟ 14. آوانته سال 2014 موتور 1.6 بنزین. ماشین واگن. دو در پیش بسکولچوی доступ, коробкаш автомат. Сидени пеш ба обогрев охлаждение шай, 4 та электропакет, боковояш регулировка мешад, центр замок, люка шай, мультирул, монитор шай.
Kafosh bu parktronik zadniy kamerash ham budasi. Shampul qutasi? 104,000. Bu savdo mishad. Numar telefon 92 790 0067. Ina shemeni shomi? Ina shampul. 106. Avante inam solay 2014 motorash 6. Diskash farq میکنه؟ Siden işleyiş, peşkovu parktronik, çorta elektropaket, bagrev axlajdan sidenin monitor şey, kafoş bu kamera şey. Rulaş multi rul. Narxin 106,000 so'm bu savdo mishad. Numar telefon 92 790 0067. Yine diska sham mishad razmeri habda, yani in 16. Ne 16. Moshin vagoni narxi 106,000 so'm bu savdo mishad. Opel Ashka sol moshin 2006 motor 1.8 vanusdor. Utilizatsiya transmitter shay. Moshin benzin xodi. Salona ishlatgan dutta o'yini pesh elektropaket, prebeg 216,000. Multirol, коробка mexanika. Konditsioner rosh kor mehnada? Narxi mashina 70,000 so'm g'ustosiyan, bu savdo mishdas. Chor balon ashna. Numar telefon yozda 01 436. Yozda 01 436. 71,000 so'm g'ustosiyan, bu savdo mishad. Opel Astra G-sidan solash navdini, motor 2.6 eketek, gazu benzin, gazash prostoy. Utilizatsiya transmitter shay, konditsioner kornami kras, luka shay, do'yini pesh elektropaket, salon koja, коробка mexanika, prebeg 340,000. Shashka oshnikitigi verit nishtigi. Chor balon ashna. Narxi 60,000 so'm g'ustosiyan, bu savdo mishdas. Numar telefon 018 48 48 87. 92 048 48 87. Assalomu alaykum. Shampul ustasi? 62,000. 62. Gazu benzinmi? Ha. Yerochormi gazash? Opel Astra G solash 98, motor 1.6, gazu benzin, gazash yerochor, utilizatsiya transmitter shay. Коробка avtomat, Lukash Nest, konditsioner shay. Chorta elektropaket. Shasti ustidan? 60,000 ustidan? 62,000 savdo mishdas. Numar telefon 92 793 0089. Chor balonlash